दिल्ली थानाय आसिरा बरि आं दिनै सकालनि आबिनि आरो कायसा प्रग्राम तंबाय आंनि जे दङ जों थांगे एकेडमिस्ट्रि माने गवर्नर हाउस गवर्नर ने आरो थानि जों चिनि रिकगनाइज इंडिया टीटीएफ नि जरा सारेन्डार खायफिनाय गोबां बर' बिनि को जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालाम गवर्नर ने थानि दिनै फुंबा आंनि मबाइल लाइफआव आखायसा गवर्नर हाउस थांनानै चिनि मानफिलि कायसा लुखा आरो नबे ब्लेखा आंनि नखराव मुक्ति चरमै फैसा रबीन्द्र रिया थैथां जाखा खस्थ' खायै साफरमा गबा खालामो गवर्नर हाउस काहांकै सरि हानिया बाना याकें बाना जों थां जाखा दिनै आंनि फेसबुकआव बसथा बिनि तिमानि को मुकुमा मानि अमनिके जों गोबां बर'नो थाङा गोबां बर' जेल दं दाबो प्रजेक्ट संनाहाय बर' बुलुमुंदा संनाहाय बर' दाबो जेल दं लानो फन खाय माजे माजे सारजों बुफ्रु यंनाय चिनि साबुता रतनपुरनि समुद्र बोरमा बोसाजोबो सिगां ताबै आरो फन खायो सार बाबु खायो खालामनाय जों प्रसेस खाय पुलिस इनक्वायरि खायजा पुलिस नो साइरिका कल्याणपुर थांनानै न बाबु बिनि रिपोर्ट काहाम रहका हयतो सालकिसानि बिसिङाव जगैमानानै गोबां बर'नि केस पाया जों केस पायनानै बागै दाबो चाइदोबो दङ चिनि बर'नि प्रेसिडेन्ट किसुदिन आगे गोबां केसनि अबब थाङै रिपोर्ट रिखा सालकिसानि सिगां चिनि सार बर'मा चिनि बर' रक्तिफ्रा हाबा केमनि থেকে শুরু खालायो सालेनर खायजा रिहेबिलिटेशन प्रिन्सा जागाफोरा हामानो अचुक्तिबासो सैथो जायगाजोंनो हारिमु रिहेबिलिटेशन मारिनाय कहाँ जेगा नॉर्थ ईस्ट नि कैसा मुखु मुहुं दंनायनि बागै जों कैसा को खायजा बुजों नगर गानावो गोबांना जागा चिन सेरे रक्षाका चिनि बरंगना प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बरक जतन चिनि पहरसन बरक साका सारसिं आरो जागा चिनि आल्ट्रासन साका जोंखौ रिहेबिलिटेशन नांनाय आ जागानो नायटन माने यागलो थांका एटिटेपि दखल ताबो सातचकानि जागा सेटेलाइट मैप खायजा प्रोजेक्ट सालामका ओ सिगां दिल्ली थांपुर एकेडमिस्ट्रि बाय मालाय बर'खौनो आरो चिनि जे प्रोजेक्ट जे खायनो 137 कोटी नि प्रोजेक्ट आंगनो टेंटेटिव एका परिमाण बसाव मोटामोटी 137 कोटी टाका हाजार कोटी सालामनि नरनि प्रोजेक्ट गभर्नमेंट नरनि बागै रेडी तो हाजार कोटी सालामनि आं सिमिया सुमन देबरबाचिनि इंडिकेटर थांगो तिनि फाइनाल दमनि खबर माननि किसेले थाका बसखरि बके चायनि फाइनालि सेटेलाइट में तिनि फुंगो एटिटेप ड्राफ्ट कंप्लीट निका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नो नोडल ऑफिसर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनो खनाचिन एटिटेप नि मीटिंग दंगो मीटिंग पाइमानि परे पर सय प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नो सेटेलाइट मैप सह चिनि जे प्रपोजल जे नोट अवसर रिजेक्टेड तापर गवर्नर न रिजेक्टेड चीफ मिनिस्टर बे चिनि कैसे प्रोग्राम संखायने ओ सिगां आं साका चीफ मिनिस्टर एटिटेप नि प्रतिनिधि बाय मालायना नानो सादा एटिटेप नि अत 500 जन प्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर बाय मालायना तामनि बागै अचुक्तिनि फातारावबो चिनि गोबां डिमान्ड दङ अ डिमान्ड न होनानै इतिमध्ये मनिटरिं कमिटि खायफैसा आरो सुप्रि ताकानो रांखौ बाहायखाय प्रोजेक्टनि माध्यमे तिफ्रासान याबया फानानै आबो मनिटरिं कमिटि चिनि बरंगनां प्रेसिडेंट चिनि बरंगनां सेक्रेटारि चिनि बरंगनां भाइस प्रेसिडेंट बरं 3 जन मु पूर्वजन एनएल नि 3 जन तै सरकारनि दिल्लीनि अरने विभिन्न अफिसार फरनाय अ मनिटरिं कमिटि नि बिसिंति थाना आरो जे समस्त डिमान्ड कत तमन तबक चिनि बुजों नगरनि जे जागा अमर दिल्ली बरक सिमिसे मानो किन्तु नरक दारा सुबानाय लामरि लामरि सुबानाय बरं बरं माइचारि कारिनि बुजानाय जेल माहाबनाय नरमनि कमनो केबो मुनाय गया अमर कुइला एटिटेप मथा त्रिपाक्षिक चुक्ति दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट बाय चुक्ति खालामनाय यागुलो प्रथम एटिटेप न चुक्ति खालामनाय यागुलो खुमुलुंगो कुइला सेंकरा न तै मालाय बाफाम
Aboni ulo syarat Tripura sing kebang ma district blok level Malaiman pandak laja tini sing hedanara kaito peja bus kene sai tariko gongan nagaro unai aboni porete kebang ma jaga tabu khlaine ni bagai sai to jagi to kebang ma juga ayo amba so chini unai omdi kai syarat Tripura ni borok no jara silai be coba khlai puruni jara kosto manai jara bigira botong nai borok ni kisah setirui subanani bekat mani bagai omti kemal mapan cil 10,000 from sapoka 10,000 kolom dia tai 10,000 sapoka 15,000 haimoton distribution ka me mas ni simi sing ofiso jomarina ni kene sapno bo category bo dinani sing abo jomarina jomari mani pore ka tirek no mabo uskutini unai uskutini umani pore kai nongi jau bank account of bimani nongi ja aadhar card of judi ठीक abo link rok no hakai norok manani chengnani suru khalai tamini manne norok karon chini sutibo srai srai ki sijak tongo rinani ko obona naino jeng malani pandak khlai singno Editip malah itu pandai nak kelainan dan nugui, kebang rumah kalau tahu malah itu pandai kelainan. Karena borok beritun pun itu bukan ke, lima kali sawo, sini borok no, sini dua kali kiri no, mana jagai sawo kisah deh borok hamsai mana, kisah deh sing sawo mana nanti, omongan lima kali sing sawo. सबसे बेसी एडिटिव नि सिलेबेनि सबाव Sini Kuwai, sini West District of Jotoni, especially sini yang Simna ni Bororo, Joton bisi dukungan ka Romza baca, yang Odagia tege suruh kelai yang ni Bororo, bisi kos tomangka, sini anora asukutei sini Dagia ni kebang Bororo nok kai mani jugu, sini Mongol asukuina hatong jauh, Tusa Bororo, ini pemutuman Bororo Sini Mongol ni kes ini ko payaku. Amai baksana anu kes tonggo. Amai baksana tahu podo thangai khaije di ma tongga. Amte hai to bama bro tong. Jeng ke bro ko ya. Sini bekam itu tonggo. Sini metron binasor bumung tamu dana ko khanga. Metron kan tibeja. Kebang yang sini simna ni kebang bro tija. Hai kan sin bro no ko ya. Bro no tini ko muduman. Ini bersih pun itu pun diborong tu bicuana ni bagai sincai kulaitan. Kebangga borong from jika, hai tu noro kebo from maya tong ko kai sadi, sini tadi from tong ko sendiri na. Sing nok ni bo from kisudi ni bising ko sing sapo bai sing bini kene. Nok mana ni ko sini ada sijak ko. Jara sini tip ni jara ko kene. Kebangga borong lo sing no সরকারি স্কিমটি যে প্রমাণ আবহাওয়া বিভাগে চাইতো বিতো অনেক বড় সাগর 250 কোটি টাকা বেতন খালাইনি সারা ত্রিপুরার বড় না আরে বাবারে 250 কোটি টাকা খামো এমএলএ ফানা হয় যে বড় বড় নি নেলারক সাপনতম প্রজেক্ট নিনি মুচু দিনা সিন এমপ্লয় জেনারেশন খাইনে বিভাগে তম ওয়ানসুকা অন্তত ও যে রিসা রিগনাই মতাবক বড় টাকা Kena kata orang baru-baru berkata, Cini wabut saya orang itu tuh tuan kami cakap orang payah, Cini orang wakak lagi orang. Tahu sih, power handloom masuk di mana? 25 tahun, 30 tahun power handloom masuk di kota kaya. Industri, abu ni bagi ram, kebangga tunggu. Ani ram samrakat ni khorok ringan Manipura power handloom ni training 2 lakh kota ka khorch kai diri pun tidak. Anda ini kanan borno dina. Cintaku, editif ni je project. Oh, ada seperti di Fataro Simo. Omono cintaku diliwa DPR, Details Project Report submit kena. Mia ba officer no chini, tiprasa officer. Itu lecture job tu ni kota. Kota montiung. DPR selama diliwa, DPR selama Sini submit kalian.
আর 200 জন বড় এটিটিএফ ni যারা রিটার্নিস বড়নি পরিবার যাতে আরো রিটার্নি বনি সিনসা চলি মানানি এমপ্লয় জেনারেশন হিনো কর্মসংস্থান ni বাগে সিনাল সাইকে বিরাট ওয়ার্ক ফান্ড খাইনাই গভর্নমেন্ট স্কিম দङ 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাবলিক নাই মানে যদি দিন সোসাইটি নিউনা খাইনা কাকা তবে এটিটিএফ আরো কাম খাইনাই ওয়ার্ক ফার্ম খাইনাই কত না জায়গা তো পোল্ট্রি ফার্ম খাইনাই কার্পেন্ট্রি তাবুক নিনি তামত गोबां मा राबार दुफां बुरां থেকে तांजागो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि कायसा इंडस्ट्री दङ सारा त्रिपुरानि स्कुल सारा त्रिपुरानि अफिस बर' खानिसा साफायनो हमति दरनि जों इंडस्ट्री बारा सुलिनाय मजतनो सेंट्रल गवर्नमेंट रांरिनाय मचिना 250 कोटी ओ 250 कोटी टाकानिफ्राय जों गोबां चिकन प्रजेक्ट खालामनाय सलामै चिनि बर' रनो बुद्धि खाया सुलि माने जोंहा बाहायनाय इतिमध्येनो चिनि बर' मोना अजामारो डेम मालायखा डेम दुनि खालामखा मालाय बरनो साकानरो बुर्जों नगर जागा मानसिना बुसुक परिमाण मानाबो साका जों साका आसि केरिमे बिनि बुसा बिनि बुसुक संबारो बंश बिस्तारना सुतरां जागा सने गोबां मारि अबना तारिखो एटिटिनि जरा फाइनाल रिटार्निस्ट्र बर' 12 कानि के जागा माननाय फरेस्ट लैंड आबुनि बागैसो नाय दङ जे बर' फरेस्ट लैंड दं खालि इतिमध्ये 5 डिस्ट्रिक्ट दलाय डिस्ट्रिक्टआव जों नायखा नायो आरो 5 दिन बिसिङाव जों चिठि लिरनाय खोनाचिनि मिटिं होना डिसाइड खालामनाय बदिनो जों चिठि लिरनानै जाहाथे के चिनि बर' बानसुबो निजिनि यातुंगो बुसाय मानानि मतन सेरकम जों एकटा वानसुबो जों नुखाय दं दाबो चिनि बर' गोबांमा जों आजिनानि लामा दंमोन किन्तु चिनि बर' सेले खोलाया दाबो प्रत्येक कालिबारियाव पियां नांगौ कागजनि पियां ग्लास नांगौ चिनि पारा आमतायाव कुवाइबोलाय गोबां खालाय दङ खायसे একটা মেশিন 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে তুই থেকে কাছে পিয়াং রাহাবো ইসলামিনা ভাবে ছিল সংসার চলিবান আনি রামচন্দ্র কাছে মোমবাতি ইসলাম লয় বলি নগা আছে টাকা সে নিরিসে মোমবাতি পয়সা ক্রিম ব্রো 40,000 নি মোমবাতি পয়সা 40,000 নি আপন আগে লক্ষ্মী পূজা করে 20,000 নি পয়সা ডিস্ট্রিবিউশন নি পয়সা এটা মতে কেন কাছে করতে যখন নাও ইসলামী দলে বইনা প্ল্যান করে পাই kayak jodoh jagana om tiga cikon industri no semas lamai abuni bagina takuro bukuro noro jara kini hejamara blok ni anda jara tangkai noro ka karja khun omocun nayo poteka gorib boro poteka cubanai borok manfun omonai